Hi, hello, good luck everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. The first time, we don't forget to thank to Allah. All praises to Him, who has been giving us much mercy, blessing the fortunate, the healthy, and we can eat nicely, we can breathe nicely, we can uh, travel around, we can go wherever and whenever where we want. uh, and don't forget to salawat and salam to the last of prophet, the last of messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of God. Allah's messenger is Muhammad, the son of Abdullah, the heart of Aminas, that is his mother, who has brought us and give us the guidance, the guide how to live in this world and the after heavily. Today, don't forget follow my channel and don't please subscribe. I will the first thing that you will can understand the grammatical or the tenses. You must memorize firstly the tenses formula, although in verbal or nominal. Now I will give you the trying or the experiment how to memorize the tense, because the sentence are divided into two kind. Okay, I would like to speak Indonesian for your understanding and comprehending as well as possible about my explanation. Kalimat terbagi dua. Yang pertama namanya kalimat verbal, yang kedua kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Nominal adalah yang kedua, nominal kalimat yang mengandung kata benda. Kalimat verbal kalimat yang mengandung kata kerja, kalimat nominal kalimat yang mengandung kata benda, kata sifat, kata keterangan. Pokoknya selain kata kerja. Nah, di dalam tenses ada dua macam tenses, yaitu tenses secara verbal sentence dan tenses secara nominal sentence. Sentence itu artinya kalimat. Nah, sekarang saya akan coba untuk menghafalkan untuk kalian bagaimana kita seharusnya harus hafal rumus daripada tenses secara verbal nominal. Saya akan hafalkan di depan kamu rumus secara verbal, yaitu dari tenses in verbal sentence, tenses secara kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja. Rumus yang pertama, saya akan sebetulnya tenses ini terbagi 4. Present masa sekarang, past masa lampau, future masa akan datang. Past future ini agak susah memahaminya. Kalau sekarang, masa lampau yang minggu yang lalu, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, bulan yang lalu, kemarin, tadi malam, 2 hari yang lalu. Yang penting yang lewat-lewat. Tapi kalau masa akan datang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 3 tahun akan datang. Tapi past future ini agak susah. Susahnya past artinya masa lampau, future akan datang. Maksudnya macam mana? Perbuatan yang akan dikerjakan di masa lampau, akan diperbuat, atau kejadian yang akan terjadi di masa lampau. Misalnya, saya akan memperbuat suatu pekerjaan di masa lampau. Ini sama dengan kalimat angan-angan atau kondisional. Saya akan buat contohnya untuk mendekati pemahaman dari past future. Tenses yang keempat ini, yaitu saya akan telah pergi ke kota Jakarta minggu yang lalu kalau saya tidak sakit. I would go to the Jakarta city last week if I was not sick. Saya akan telah pergi ke Jakarta minggu yang lalu kalau saya tidak sakit. Maksudnya akan melaksanakan sebuah pekerjaan. Sekarang saya akan hafalkan sama kamu. Itulah tadi. Sebelum saya hafalkan ya, perhatikan bagus sebelum saya hafalkan. Ada 4 aslinya tenses: present masa sekarang, past masa lampau, future masa akan datang, past future yang akan dikerjakan di masa lampau. Sekarang saya akan hafalkan untuk pemirsa sebagai motivasi tenses secara verbal. Tenses in verbal sentence: simple present, do does, subject do does, plus verb 1.
atau biasanya kalau simple present itu subject plus verb 1. Nah, itu yang sering tertulis. Nah, kalau ada buku terbit-terbitan atau kamus-kamus mini yang harga mungkin 25 sampai 30 atau 50.000, 25 sampai 50.000, di tengah-tengah itu biasanya rumusnya subject plus verb 1. Boleh kita buat kata bantu, subject plus do does plus verb 1 plus C. Nah, ada C. C itu adalah komplement. Nanti kita akan gambarkan, saya akan fotokan nanti, tunjukkan sama kalian pada channel berikutnya rumusnya. Bagi Anda yang berminat, datang jumpai saya akan kasih selebaran tentang semua rumus tenses ya, atau hubungi saya. Simple present subject plus verb 1 atau subject plus do does plus complement. Complement artinya pelengkap. Yang kedua, present continuous, M is subject plus M is are plus verb ing plus complement. Present perfect subject plus have been have has plus verb 3 plus complement. Present perfect continuous subject plus have been has been plus verb ing plus complement. Sekarang past, masa lampau, tadi present. Past juga terbagi 4. Simple past, past continuous, past perfect continuous. Simple past, subject plus verb 2. Boleh juga kita buat begini, subject plus did plus verb 1. Boleh, plus complement. Atau subject plus verb 2 plus complement. Boleh. Past continuous, was, were, subject plus was, were plus verb ing plus complement. Past perfect, subject plus had plus verb 3 plus complement. Past perfect continuous, subject plus had been plus verb ing plus complement. Then the next, future. Future itu artinya masa akan datang. Masa akan datang yang akan dikerjakan di masa akan datang. Entah besok, minggu depan, tahun depan. Simple future. We subject plus will, shall plus verb 1 plus complement. Future continuous, subject plus will be, shall be plus verb ing plus complement. Future perfect continuous, future perfect subject plus will have, shall have plus verb 3 plus complement. Future perfect continuous, subject plus will have been, shall have been plus verb ing plus complement. Itu. Yang terakhir, yang keempat adalah past future. Ini mungkin agak susah ya. Past future ini artinya adalah perbuatan yang akan dilakukan di masa lampau. Contoh, saya akan telah membeli mobil kemarin. Kalau saya sudah punya uang 100 juta, berhubung kurang 2 juta lagi tak jadi. Misalnya gitu ya. Simple past future. Rumusnya subject would, should plus verb 1 plus complement. Past future continuous, subject plus would be, should be plus verb ing plus complement. Past future perfect, would have, should have plus verb 3 plus complement. Past future perfect continuous, subject plus would have been, should have been plus verb ing plus complement. Inilah dia seluruh rumus tenses secara verbal. Beda lagi secara nominal. Nanti saya akan hafalkan di depan kalian sebagai motivasi lagi. Dan berikutnya nanti saya akan buat contoh untuk kalian ya, apakah itu saya berada dalam ruangan atau di luar ruangan. Ini saja, don't forget follow my channel for you get successful. If you have memorized, jika kamu sudah hafal the tense and understand the tenses as well as possible, dan sudah paham tenses secara sebaik mungkin, of course what you said to the broad people who come from the London, for example, Australia, who speak for the native English speaking, English language native speaker, of course they will understand what you say, what you state, what you explain to them. Maybe only here that I can deliver some lesson about the English language. Thank you so much. Don't forget subscribe. We'll meet in the next channel, because this channel will not continue if you don't subscribe, you don't follow this channel. For our lucky and our successful, good luck everybody. Subscribe for this channel, for our understanding in English, wherever and wherever you are. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.